Sige, numero 3, ano ini nga oras? Ano ini nga oras? Ano nga oras? Alas 3. Oh, very good, Clarence. Alas 2. Hain alas 2 dida. Oh, sige, isurat. Very good. Duha nga tuldok. Tapos duha nga 0. Okay, numero 4. Number 4. Sige, number 4. Paghimo number 4. Ubos. Ubos ang 3. Numero 4. Na di 4 tuldok. Ano ini nga? Yan na, dire ko magsusunod-sunod ha. Ano ini nga oras? Chan, ano nga oras? Ihap kita. Ano man nga oras? Very good. Hain alas 6 dida. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, sige, isurat ang alas 6. Very good ha. Amo na, eksakto. Baliktad chan. Baliktad, paatubangan nga to sidlangan. Ayaw pagpaatubangan barugo kay maharayo kita. An ulo, paatubangan nga di, pabalik nga di bungto. Sugad. Very good, Clarence, ha? So, wala tong takers yan. Duha nga tuldok. Duha na tuldok, duha na 0. Duha nga 0. Alas sa? Sige, yan na. Numero 5. Numero 5. Butangin 5. Adi man, 5, 5. Tas tuldoki. Borod. Borod. Tuldoki, tuldoki. Nahimo man itong 6. Sige, numero 5. Ano ini nga oras? Ano ini nga oras? Anay ha? Alas. Ini ha, babantaron ko ang dako nga kamot. Ano ini nga oras? Nakita ka mo ini nga mga drawing ini minuto ini ha? 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 25, 30, 45, 55, halas 60. Ano man ini nga oras? Alas, di ba nasing kita? Alas, kanina, ano ini nga oras? Alas? So, alas 10, bumantad ang oras, nahimo nga alas 10, minuto. Ano ini? Sa isinta. Ano ini nga numero? 2. Adi ang malidong. Numero 5. Adi. Ano ada lidong? Adi. Diri, ang 10 dugi ma 5 piraman. 10 pesos dugi ma 5 magiging pira. 7. Diri. 8. Dugni pa. Dugni pa. Dugni pa. Dugni pa. Dugni pa. Dugni pa, sige na, eksakto, dugni pa. Ay na pag-atras. Unsi ka na. Ano si dugngan tama 4 pesos? Mahihimo naman nga pira. 10 nga rin 5 pira man. Pira? Pira? 20 iba ni ma 5. Magiging? 15. Very good. So ano naman ini nga oras? Di ba kanina alas 10? Alas 15. Alas siring alas 10. Alas 15. So ano nga oras? Alas 10. Alas 15. Diri alas 15. Alas 10:15. Sige, yakan kita. 1, 2, 3, go. Alas 10:15. Ano nga oras? Alas 10:15. Sige, isurat. 10. Hain ng 10 dida. Pero, imbis nga 00, mahihimo ini nga 15. Ha? 1, 0, duha nga tuldok, 1, tapos 5. Alas 10:15.